Hello, good morning, everyone. Thank you for listening to my presentation today. Today, I want to talk about a very important economic topic that is currently happening in Indonesia. And what is this? This is Dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan nilai tukar rupiah yang dibuka melemah 0,47% and this is pada topic is perdagangan about Senin our 8 Juli currency, 2026. Rupiah the berada di rupiah, level and how it 18.105 per dolar Amerika becoming Serikat. Pelemahan weaker ini again, dipicu oleh memburuknya the sentimen United global seiring States dengan dollar. kenaikan indeks dolar And Amerika Serikat yang according menyentuh to the angka latest news 100,11. broadcast by Metro TV on Monday, Juni 8, Pemirsa, penguatan 2006. indeks dolar Amerika Serikat terhadap mata uang kawasan terjadi karena para investor kini bersiap menghadapi kemungkinan sikap yang lebih hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang membuat sebagian besar investor memilih untuk mengurangi exposure mereka terhadap aset-aset berisiko. Selain rupiah, keperkasan dolar Amerika Serikat pada pagi ini juga menekan sebagian besar mata uang kawasan Asia lainnya di zona merah. Pelemahan paling tajam dialami ringgit Malaysia yang jatuh ke level terendah And sejak according to the Januari dan latest disusul oleh new Bank Thailand, broadcast by dolar Metro Taiwan, TV on peso Monday, Filipina, dan Juni yen 8, Jepang. Namun di tengah 2006, tekanan the rupiah dolar, opened beberapa mata uang at seperti every won week Korea Selatan, yuan level. China, serta dolar It Singapura masih mencatatkan to rebound. rupiah per $1. This means the rupiah fell down by 0 to percent and 7% in just one day. Fundamental ekonomi Indonesia. Ya. Pernyataan tersebut ini pemirsa tegas disampaikan di sela-sela inspeksi mendadak atas gangguan bongkar muat dari 3.000 unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Menkyu menilai narasi jual Indonesia atau sell Indonesia yang dirilis sebuah media asing muncul karena pihak asing tidak memahami kondisi ekonomi nasional secara utuh. Pemerintah pun bergerak cepat memberikan gambaran pada pelaku pasar. And and it makes many people, business owners and investors worry about the future of our economy. Why is this happening? The news explained that this problem is mostly caused by global sentiment. Right now, the United States dollar is getting very strong. The US dollar index rose up to when the US dollar becomes too strong, other currencies in the world, especially in Asia, become weak. This condition is not only happening to Indonesia. And the strong US dollar is also passing down other Asian currencies. For example, the Malaysian right, the Malaysia ringgit fell down to its low level since January of the uh, of the okay. What the government is doing and what the economic expert thinks about this situation. And other condition like the Thailand baht, the Taiwan dollar, the Philippines peso, and the Japanese yen are also down in the red zone. However, a few countries like the South Korean one, Chinese yuan, and Singapore dollar are still doing okay and trying to bounce back. Today we will discuss why this is happening, what the government is doing, and what the economic expertise about
this situation. And part two, government's response for pemerintah. termasuk mempercepat konferensi pers APBN kita guna menjaga percepatan dan juga kepercayaan investor global. Dalam sidangnya, Purbaya menjelaskan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan sangat berdampak pada sentimen pasar dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sinkronisasi di sektor real ini diharapkan mampu memberikan sinyal positif untuk meredam tekanan terhadap mata uang rupiah. Selain itu, Menteri Keuangan juga menjamin kondisi fiskal serta fundamental ekonomi domestik saat ini dalam kondisi sangat sehat. Kondisi strategi pembangunan saat ini dipastikan tetap kuat dan jauh berbeda dari situasi krisis. And when detail information for economic national. Dan lama lagi fiskal kita baik, ekonominya baik. This Purbaya. Hanya ada sentimen negatif salah satu yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah. Kasih. Yeah. Ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif salah satu yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Okay, now let's look how the Indonesian government is responding to this problem. The Minister of Finance, Mr. Purbaya Yudi Sadewa, spoke firmly about this situation. He was visiting the Tanjung Priok port to check on container units that had shipping delays at the port. He talked about the rupiah. Some international media like Bloomberg quotes negative stories about Indonesia. They said the term "sell Indonesian." This narrative means that foreign investors sell their assets in Indonesia because the economy might look risky. Indonesia pak, tren Indonesia, jual Indonesia, tren itu pak. Tanggapannya ada tanggapan nggak pak? Nah itu kan diterbitkan. Kameranya kamera pak, kamera. Itu tren Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika kemarin, makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor tolong lihat lebih detail, The Minister of pahami kondisi ekonomi Finance strongly disagreed with this international media. Said the foreign investors do not understand the full picture of the Indonesian economy. Pemirsa, berbagai langkah terus dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan juga menjamin kondisi fiskal serta fundamental ekonomi domestik saat ini dalam kondisi yang sehat. Had Dan stated untuk that membahasnya saat ini Indonesian kami Economic sudah Foundation tersambung dengan Bapak is Peter what Abdullah selaku called the ekonom fundamental senior economy is Prasasti. actually very Selamat healthy siang, and Pak strong. Peter. This is Peter Abdullah. This is senior economic Prasasti. Di Bloomberg, posisi nilai And to tukar have rupiah di this to the public and global investor, the government is to work faster. Satu semester sudah berjalan. Kita akan mulai Pak dari bagaimana evaluasi dalam satu semester ini Pak untuk nilai tukar rupiah. Kalau untuk nilai tukar rupiah kita semua sudah melihat ya bagaimana pergerakan rupiah yang melemah, terus melemah. Sekarang dalam posisi yang sudah melewati 18.000, bahkan sudah melewati 18.100, mendekati 18.200. Artinya ini pelemahan yang masih terus berlangsung, masih belum ada tanda-tanda bahwasanya rupiah ini akan untuk kembali rebound, ya, untuk kembali menguat seperti awal periode awal tahun lah, setidaknya ya. Jadi kita belum melihat adanya
pelemahan ini meredah. Ini seharusnya perlu disikapi ya dengan bijak oleh pemerintah melalui berbagai langkah-langkah yang konkret, karena menurut saya pelemahan rupiah ini merupakan sinyal bahwasanya ada sesuatu terkait dengan kepercayaan investor di dalam melihat prospek perekonomian ke depan. Jadi kalau tadi Pak Menlu menyebutkan bahwa kondisi fiskal kita baik, ya mungkin iya, ya saya kira Pak Menlu pasti lebih tahu dari kita tentang kondisi dari. Okay. To prove this to the public and to global investor, the government initiated to work faster. Game of Art the schedule for the state's budget press conference or in language Indonesian konferensi pers APBN kita. The minister wants to show the real numbers to the world. He wants that our fiscal condition is good. Our economic growth is positive, and the situation today is very different from the big economic crisis in international investor to look at the data more closely and not panic because of negative rumors. Okay, and view capital outflow anomaly. To get a better understanding, the new channel interviewed a senior economic economist, Mr. Peter Abdullah. Ya, Peter Abdullah. Artinya satu semester sudah berjalan. Okay, he gave a very interesting analysis. He agreed that the rupiah in strategic market and it has already tested the evil and is now moving closer to per US dollar, 8,000 per US dollar. Besides, there is no sign of the rupiah getting strong again. Anytime soon. Mr. Peter Abdullah explained that this situation in anomaly, and anomaly means something is strange or not normal. He compared the current situation in 2006 to the situation in the year 2000 during the COVID pandemic. Indonesia's economic growth was negative because business were closed due to pandemic. However, even though the economic was bad in our balance of payments was positive. This means money from foreign investors was still coming into Indonesia or capital inflow. Ya, saya kira Pak Bin pasti lebih tahu dari kita tentang kondisi dari fiskal. Perekonomian kita ditandai juga dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, fiskal yang disebutkan oleh Pak Bin yang masih baik. Tetapi yang dilihat oleh investor, kita tidak bisa juga mengatakan investornya tidak bisa melihat, ya investornya nggak pinter. Saya kira investor pasti Now in 2006, the opposite is happening. Our economic growth is positive and healthy, but we are experiencing a capital outflow. Capital outflow means foreign investors are taking their money out of Indonesia very fast because too much money is leaving the country. It creates a massive pressures on the rupiah. Yeah, question our currency to drop significantly. The experts say the government must take this problem very seriously. And this problem of investor trust and global risk. Kegiatan ekonomi terbatasi oleh COVID. Tetapi kalau kita lihat dari sisi value chain pada tahun 2020,
Nilai payment kita masih positif yang didukung dengan neraca modal yang positif. Kita masih mengalami harus modal masuk. Tahun 2026 ini menjadi anomali. Di tahun 2026 perekonomian kita baik, ya, pertumbuhan ekonomi kita positif, tetapi kita mengalami arus modal keluar. Justru ketika pertumbuhan ekonomi kita positif, kita mengalami arus modal keluar yang begitu deras, yang kemudian menyebabkan tekanan terhadap rupiah yang tidak. This export fuel capital outflow anomaly, Ketika say modal Peter Abdullah, keluar begitu besar. Saya kira ini to get yang better understanding the news channel perlu in improve a senior economic named Mr. Abdullah fair and sharing analysis. Sejak pengalaman pemerintah ini terus melakukan berbagai langkah untuk bisa menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat keseriusan langkah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, Pak? Saya kira sangat serius ya. Okay, we are investors in their money out in our nation if our economy is healthy. Pemerintah, ya, ada DPR di sana, ada pemerintah yang diwakili oleh Mensesnek, kemudian ada gubernur Mr. BI, Abdullah said the investors all went look further risk and uncertainties. Investors don't just look at how good the economy is today. They look at that will happen tomorrow. Right now, there is large global uncertainty. The central bank of the United States cannot defeat is planning to raise its interest rates and take hawkish. Status hawkish means they want to keep interest rates high to fight inflation in America. dengan tepat agar supaya dipahami dan kemudian memunculkan kembali kepercayaan investor, itu hal yang lebih hal lain yang saya kira tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Pak Peter, menarik sekali karena intervensi sudah dilakukan, baik dari sisi fiskal, moneter, dan juga sistem keuangan. Tapi kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pemetaan kenapa sebetulnya investor ini mengalami atau bisa kita katakan arus modalnya malah keluar, sedangkan di satu sisi perekonomian kita justru tumbuh positif. Tapi Pak, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Newsline. Right now, there is a lot of global uncertainty. The Central Bank of the United States, called the Fed, is planning to raise its interest rates and take hawkish stance. Hawkish means they want to keep interest rates high to fight inflation in America. When interest rates are high in the United States, investor can get higher profiles profiles safely there, so they choose to move their money out of developing countries like Indonesia and put it back into America. And additionally, investors have some doubts about the future of Indonesia fiscal policy and financial management. They are worried about how the government will spend the state's budget in future. Therefore, the economic points are the biggest issue right now. It's not about the data, but about combination interest. The government needs to explain policy more clearly to the public, and the government needs to explain their policies more clearly to the public and to foreign investors. If the communication is bad, investor will feel afraid and keep selling Indonesian assets. With communication is decayed through bringing back investor trust. Yes, finish this. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah urusan orang yang melihat video ini. Berikanlah keberkahan dari setiap usaha yang mereka lakukan. Dan mudahkanlah hatinya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan ini
Okay, finally, the report discuss how to the government can fix this. Satu sisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia Can masih fix mencatatkan this. hal yang positif. Sebetulnya apa Recently, yang the menyebabkan Ministry of Finance, investor the Central saat ini Bank, keluar dari Indonesia, Indonesia, Pak? and other Pemetaan financial permasalahannya di all sebelah mana aja sih, Pak? authorities joint meeting and press conference. They announced they will work together to protect the rupiah and save economic growth. Okay, maybe that's all. Thank you. This is for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.